mudah-mudahan walaupun ini ilmu fardu kifayah, mudah-mudahan tetap ada bahagian nanti kepada kita di hari kemudian, mudah-mudahan ya, insyaAllah. Jadi Dr. Sambas, Ibu Rizanti, Ibu Iti dan Ibu Nilani, terima kasih juga kerana bersama-sama untuk hadir pada pagi ini. Jadi kita berkongsilah serba sedikitnya. Saya juga ilmunya di dalam buku ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Tidak ada di dalam dada ilmu ya. Jadi saya akan berkongsi slide ya. Begitu juga untuk anak-anak pelajar, ini satu program yang baik untuk kita berkongsi lah. Jadi kalau semasa saya menyampaikan kuliah, seandainya ada pertanyaan, boleh terus bertanya saja ya. Sama ada melalui chat ataupun kita secara berdepan begini ya. Baik, saya tutup sebentar saya punya video untuk memudahkan presentation. Jadi sebenarnya Afifah hanya anak saya guna login ya. Login Afifah. Boleh nampak Pak ya? Nampak Doktor. Okay, baik, alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan berkongsi sikitlah strategic management dengan topik utamanya corporate governance. Corporate governance. Ini yang reference yang kita gunalah daripada Whelan and Hanger. Ini adalah penulis terkenal ya dalam bidang strategik. Ini buku teks. Kalau di Universiti Utara kita gunakan buku teks inilah, saya fikir mungkin sama juga ya barangkali ya. Kita pakai David dan Whelan juga, Doktor. Okey. Konten dari segi presentation pada hari ini, pertamanya kita akan lihat definisi, the importance and the benefits of a good corporate governance, the responsibility and role of the board of directors, the board of directors structure, reason individuals serve on a board. Then trend in corporate governance, ini trend in corporate governance, leadership and strategic vision. Then the last topic is subtopic is managing strategic planning process. Definition ya, definition of strategic planning. Dia a lot terlalu banyak. Jadi saya ambil daripada beberapa sumber. Kita lihat definition strategic planning, dan sebelum kita melihat strategic planning, kita lihat dulu apakah dimaksud dengan corporation ataupun organisasi ya. Corporation firma. Corporation is a mechanism established to allow different parties to contribute capital. This stakeholder normally they invest their money, expertise. This is the professional, for example, accountant, managers, then engineers. They are working together in a corporation to produce or to meet the organizational goal, and labor for their mutual benefit. Normally, labor is a skill and semi-skill, semi-skill people. For example, technician, this is skill, or general worker, this is non-skill workers. For the mutual benefit, maksudnya yang dipersetujui bersama, yang dipersetujui bersama, iaitu organisasi bersama. Okay. Then the corporation is always the corporation is primarily governed by board of directors. This is where board of directors come in the corporation. Actually, it is a business. Corporation is a business entity that owned by the stakeholders. Corporation is owned by the stakeholders. It can be individual, it can be many individual, or it can be organization. For example, government. For example, other business where they own their subsidiaries, which who pick a BOD to manage their activity. So corporation who appoint their BOD to
run the organization or the corporation. Maksudnya untuk mentadbir urus organisasi itu. The corporation is liable for the action and finance of the business, while shareholders are not. Meaning that for the limited company, only the company are responsible for the financial issue and anything. If legal action, also the company have to bear the action. It's not the stakeholders, but of course stakeholder also is going to pay for the consequences. Misalnya kalau kita kata apa ni bankrupt, jadi penanggung juga maksudnya saham jatuh jadi kerugian, tapi tidak ada implikasi undang-undang kecuali seandainya pemegang saham itu membuat apa ini kita bilang pinjaman peribadi kerana membeli saham, itu isu lain. Okey, itu isu lain. A corporation is always a company, okay, but not all company are corporation. Company meaning that they're involved in a business. So normally we are in strategy we look less for this non-business organization. For example, NGO, kita kurang lah. The term company refer to several different business structure, including sole proprietorship, or partnership, or limited liability company or corporation. It can be basically there are 4 types of corporation. The first one is sole proprietorship, single individual, or it can be partnership, more than one individual. Then a limited liability company, yes, name berhad, or private limited. Sometimes some people they call it private limited. Then or corporation. Okay, it's the organization who own the business. Normally the GLC, for example. So let's see what is a corporate governance. Corporate governance is the system by which companies are directed and controlled. Meaning that who manage the corporation. Okay, this is corporate governance. Board of directors are responsible for the governance of their companies. Okay, so board are at the top in the hierarchy, who decide almost everything, especially policy matters in the corporation. In terms of operational, normally they leave it to the CEO and their team to carry out their decision. The shareholders' role in governance is to appoint the directors and the auditors and to satisfy themselves that an appropriate governance structure is in place. Maksudnya corporate governance ni, peranan governance ni untuk melantik pengurus dan juga audit, audit bagi mencapai kemahuan pemegang taruhnya atau pemegang sahamnya. Pemegang taruh, it can be those who are not invest but they also have influence in the corporation. For example, society, government, through the law and ruling. Employee also is a stakeholders, employees. Okay, for example, if you are producing or you're manufacturing something which is harm to them, so you have to comply with the government regulation. For example, in terms of safety, occupational health and safety guideline. Okay, that's why we say employee also part of the stakeholders. Even sometimes they are not investing anything in the company in terms of monetary. Mungkin dari segi kewangan tidak ada, tetapi dari segi lain dia tetap juga pemegang taruh, stakeholders. Corporate governance is a system of rule, practice, and process by which a firm is directed and controlled. Corporate governance essentially involves balancing the interests of a company
many stakeholders, because in a company, in a corporation, there are so many stakeholders: investor, workers, managers, society at large, and the government. These are the stakeholders, and all have the influence to the operation of this corporation. Okay. For example, government, you have to comply with the law and procedures. For example, in terms of environmental issue, you cannot discharge probably certain waste to the environment. Yeah? Or probably you cannot simply chop off all the trees. Kita tak boleh menebang pokok semua. Jadi sebab dia kan kalau di Malaysia ni oleh kerana penebangan hutan yang tidak terkawal, jadi dia memberi kesan kepada masyarakat setempat, misalnya di Baling. Jadi telah beberapa kali dia heavy flood, dia banjir besar ya. Jadi kerana penebangan hutan yang tidak terkawal. Jadi ini menurut pandangan ya. Cuma kita di sini kita lihat dari segi corporate governance, kita tidak mempertikaikan polisi ataupun kelulusan kerajaan ya. Such as shareholders, senior management, executive, customers. Now this is the main or the primary stakeholders of the corporation. Tanpa customers, kita no longer in business. If in the university, students are very important. Yeah, that's why in Malaysia, the ministry always remind us, always to take care, take extra care our students, because they are very important to the government. I think similar in Indonesia also same ya. Sama barangkali di Indonesia juga sama, pelajar ini sangat kalau kita di sini kementerian sangat mengambil beratlah pelajar. Ya. Yang tidak enaknya kalau pelajar komplain sedikit, jadi sulit Pak, sebab biasanya federal akan kemukakan inquiry kepada Naib Chancellor. Jadi kita terpaksa menjelaskanlah kadang-kadang. Misalnya baru-baru ini kita ada isu unlimited limited hostel, because the intake is very high, so we can't afford to provide all the students with hostel. And this also is it was a national issue at that time, because the complaint logged by students and their parents. Okay, but what to do, because the resources is very limited. Yeah, the government is not us lah. Government instruct mengarahkan kita untuk mengambil increase the intake, tetapi unfortunately resources is remain the same. Okay, remain the same. Corporate governance refer to the way in which companies are governed. And to what purpose? It identifies who has power and accountability and who makes decision in the company. Yeah? It is in essence a toolkit that enable management and the board to deal more effectively with the challenge of running company. So, bagaimana untuk kita mengendalikan organisasi tadi? This is guideline, because this is not the corporation is not belong to the CEO, is not belong to the BOD, not belong to the employee. This is the shareholders' investment. So we have to look and to take extra care to this organization, to make sure, in a simple word, to make sure that the corporation is still relevant in business and they can making profit. Tanpa keuntungan, jadi sukarlah untuk maju ya. Corporate governance ensure that business has appropriate decision-making process and control in place so that the interests of all stakeholders are shareholders, employees, suppliers, customers, and the community at large are balanced. Meaning that in order to make more profit, other factors the corporation have to consider. For example, environment, the effect to the environment, the effect to the employee, the effect to the
shareholder. Yeah, that's why if you see there's so many big company, yeah, previously no longer in business. For example, Enron, yeah, because they are lack of integrity. This is the responsibility of their board of directors. They are not managing the company well, so the company no longer in business and will still they tarnish the brand of the name of the company, ya, merosakkan nama baik syarikat itu, ya. So what we conclude from the definition is corporate governance refer to the relationship among the board of directors, top management, and stakeholders in determining the direction and performance of the corporation, meaning the future of the corporation is at the hand of the board of directors. That's why their role are very important and very crucial. So they must not only good in taking decision, but also must have a very high integrity while they are in their office. Masa dia bekerja itu, dia perlu mempunyai satu integriti yang tinggi. This is what people started to talk all over the world. Maksudnya diberi penekanan kepada integriti. Saya tak pasti kalau di Medan bagaimana. Kalau di Malaysia ni kadang-kadang kita ada satu kebimbangan juga. Kita melihat kecenderungan pelajar-pelajar untuk plagiat, especially master dan PhD level itu. Bagaimana Sama, Pak? Doktor. Sama. Sama. Ini kita juga alhamdulillah tengah buat ada program-program untuk apa namanya mengeliminate plagiarism itu, Doktor. Ya. Itulah yang kita bimbang ni sebab insya-Allah biasanya anak-anak di universitas ni dia akan keluar ke masyarakat dan memegang jawatan-jawatan yang agak baik. Jadi kalau bibit-bibit yang kurang baik itu telah ada, kita bimbang masa depan negara kita akan akan lebih berbahaya, kan. Satu lagi yang saya lihat di kalangan pelajar, saya tak pasti sama ada dia kurang faham ataupun dia tidak baca artikel. Ini maksud saya yang postgraduate lah, ya. Postgraduate pasca Ciwazah ini. Kadang-kadang citation itu lari jauh daripada original artikel itu. Artikel itu tidak bilang begitu tapi dicatatkan seolah-olah begitu. Itu pun satu yang kurang bagus juga lah. Ada few. Saya ada jadi examiner di beberapa universitas di Malaysia ni juga trendnya begitu. Seolah-olah mungkin pelajar mungkin tidak sempat membaca ataupun tidak memahami kandungan secara sepenuhnya lah. Sebab kita perlu membaca secara tara lah, secara menyeluruh sebelum kita boleh membuat satu conclusion daripada artikel itu biasanya. Okey, kita teruskan lagi. Corporate governance is a system that guide and conduct of the people within the organization. So this is some kind of guideline or procedure. All the organization members have to follow and abide to the guideline. Maksud kita perlu mematuhi guideline itu. Saya fikir sama juga kalau kita di universitas, mungkin waktu peperiksaan telah diberi garis panduan. Bagaimana perlu disediakan soalan peperiksaan. Misalnya masa menjawab 2 jam 30 minit. Kebanyakan kalau di Malaysia ni, waktu menjawab kertas soalan ialah 2 jam 30 minit. Itu guideline tu maksudnya. Ya. Kemudian dia ada tahap-tahap kesukaran. Tahap-tahap kesukaran maksudnya level of difficulties. Level of complexities. For example, is much difficult compared to the first semester student. Itu masuk guideline dia. Then it is different from the daily operational activities and decision. And
It is different from the daily operational activities and decisions that are implemented by the management. So board of director normally they are concerned or they deal with policies. They don't deal with daily operation, or we call it operational level activities. Corporate governance is the domain of the board of directors as opposed with management team. For example, board of directors deal with the policy, while CEO and their managers deal with the implementation of the policy, more on the implementation of the policy. Of course, CEO will invited in the BOD meetings. Okay. Then the important and benefits of the corporate governance. Okay. Strong and effective governance help to develop cultures of integrity, leading to positive performance and a sustainable business overall. Basically, it exists to increase the accountability of all individuals and teams within the organization, functioning, avoid mistakes before they can even occur. Maksudnya di sini, corporate governance ini penting untuk kita develop satu budaya integriti ya, dan kita memupuk prestasi yang tinggi. Budaya integriti ini satu yang agak membimbangkan kalau kita lihat dalam konteks corporation di Malaysia lah. Agak banyak badan-badan perniagaan yang masih perlu dibaiki lah ya. Dibaiki terutama jadi integriti lah. Misalnya cara kita berhubung dengan pelanggan terutamanya. Ada tendensi untuk kita manipulasi. Kita bilang apa ya? Untuk kita kurang jujur dengan pelanggan kerana beberapa faktor lah. Satu, pelanggan tidak mempunyai pengetahuan tentang sesuatu produk atau barangan itu. Misalnya barangkali kalau anak-anak pelajar mungkin lebih baik daripada generasi saya ya. Sebab kalau saya membeli handphone, saya lebih lihat kepada bukan dari segi kejuruterannya atau teknisnya itu, tapi dari segi aplikasinya saja. Cuma boleh untuk jawab WhatsApp, untuk call, incoming, outgoing, jadi sudah memadai. Saya tidak pasti sama, biasanya saya membeli salah satu faktor kenapa saya beli ialah harganya mesti murah. Walaupun bukan Samsung tidak apa-apa, yang penting barangan tersebut mesti murah ya. Itu jadi barangkali anak-anak berbeza. Anak-anak probably dia looking for the features of the products, which is probably you're looking high tech, for example. What the specialty of the product? For example, Apple. I don't know why so many people they're crazy about Apple. They always go for Apple. Probably the product is very special. That's why so many people go for that. Okay, this only those who know with the what we call the character, not the specification of the product, they go for it. While people like me normally we concern more on price. Jadi biasa harga yang sangat mengaruhi pembelian lah. Ya. Dan kebanyakan pelanggan tidak tahu. Jadi that's why integrity is very important. So never tell lies to your customer. Ya. Ini satu-satulah. Integrity juga susahlah. Just apa ni kita kata sekadar untuk diskusi di dalam ruangan ini. Bagaimana yang 1 MDB ya, 1 MDB kalau di Malaysia ni satu yang kita kata very unfortunate lah. Satu yang sangat malang lah bagi negara ya. Kerana satu nama baik negara juga terjejas dengan amat teruk lah ya. Ini isunya integrity. That's why even government now, our Ministry of Higher Education, they insist all the university have to inculcate, to include this ethical value in their program. Maksudnya kalau kita dalam program BBA itu kita ada satu mata kuliah yang dipanggil management ethics.
etika pengurusan. Jadi disampaikan kepada pelajar pada peringkat pengajian tinggi supaya mudah-mudahanlah apabila pelajar ini masuk ke dalam masyarakat, dia mempunyai integriti yang tinggi. Dan apabila diberi tanggungjawab, dia akan melaksanakan dengan baik dan jujur tanpa merosakkan tanggungjawab tersebut. Ya. Nah, itu yang kalau kita lihat dari segi integriti lah. Ya. Leading a positive performance and sustainable business overall. Maksudnya performance ini normally in the business organization, how much profit that you can make, turnover, how much turnover they can secure. Yeah. This is a profit. Normally the business entity is very easy. It's based on the accounting performance. If you perform well, meaning that you can bring more profit to the organization. If you are not doing well, meaning that your performance is not good. Even probably you serve so many people, but if a dollar and cent is not good, so normally in the company they still regard that you didn't achieve the specific target set by the organization. Okay. Of course, in a university, normally our performance is different from business organization, because normally our performance is how many students graduated, how many students we can produce per year, and the backside of the target is now people. I'm not sure in Malaysia we are having this so many graduates, they're still looking for job. Meaning that workforce supply and the graduate supply, I mean human resource supply is imbalance. Kalau di Indonesia bagaimana, Pak? Sama ya? Sama. Jadi ramai fresh graduate dengan undergraduate dengan postgraduate, terutama student master itu memang ramai. Sama seperti itu. Maknanya trennya sama seperti Malaysia juga. Dan yang sekarang ni berbeza lah. Beda, saya graduate S3 10 tahun dulu. Pada masa dulu insyaAllah confirm lah kalau ada S3 itu jadi dosen lah. Confirm. Tapi baru-baru sama sini juga. Kalau doctoral student, kalau di sini sebutnya doctoral student, dokter. Iya. Doctoral student itu dia biasa ramai, majority dia memang lecturer, dosen, memang dosen, tapi ada juga yang practitioner, ada juga pemegang jawatan di kerajaan, tapi itu tak ramai. Iya. Samalah trennya. Barangkali sebab kita serumpun, Pak, cara fikir orang Malaysia dan Indonesia sama. Okay. Tapi sekarang ni ada few years ago lah, before COVID itu, jadi ada S3 juga belum pasti diambil sebagai dosen lah, sebab ramai sekarang dah, persaingan makin tinggi kan. Jadi bila dah ada S3 diminta juga nak lihat pengalaman, sebab ada juga yang keluarga berkemampuan daripada S1 terus sambung S2 dan terus sambung S3 tanpa ada pengalaman kerja. Jadi dari segi maksudnya nilai tambah dalam proses interview itu kurang sikit lah berbanding yang orang ada pengalaman. Ya. Tapi anak-anak pelajar jangan bimbang, kita belajar dulu, career kemudian insyaAllah kita cari ya. Sebab kalau ikut research di Malaysia ni sekitar 70% school leavers lah, pelajar-pelajar lepasan sekolah tidak berminat lagi untuk menyambung ke pengajian tinggi dengan alasan kerana tidak menjamin pekerjaan. Itu research yang dijalankan di Malaysia lah. Dan yang kita lihat lagi dari segi bidang-bidang tumpuan ni, fokus area now, youngsters ni dia lebih prefer untuk jadi apa, dia bilang apa Insta famous, YouTuber. This is probably new job or new career in this era barangkali. TikTok what? These people, they claim they can make a lot of money by producing these short films. Not sure betul tak betul lah.
Tapi ini menarik dokter, sedikit saya sampaikan. Di Indonesia pun sudah mencapai tahapan itu, sebab Oh, dulu memanglah di masa-masa termasuk masa saya juga ya, ada, terutama di Medan ini mungkin pengalaman dari student saya juga menyebutkan seperti ini dokter. ya. Pak, awalnya student saya itu buat ikut buat online shop, Nah, eh, berhasil sudah mendapatkan ya banyaklah penghasilannya setelah, dan itu dia student diploma dokter, student diploma. Jadi dia hobi dia tuh memasak juadah-juadah, ya. dan dia banyak banyak customer dia tuh ramai. So satu masa dia sembang dengan saya, cerita dengan saya, Pak, saya sepertinya harus berhenti Pak, karena pada awalnya student saya ini selalu berdiskusi dengan saya, bagaimana Pak cara kita membuat online shop ini Pak. Nah, student saya ini sangat tertarik sekali, kan pada masa itu saya masih ingat itu sekitar tahun 2009 atau 2008 gitu. Itu masa memang e-commerce sedang naik, sudah mulai ramai gitu. Tapi setelah berapa tahun dari situ, student saya itu agak sedikit kecewa, cerita dengan saya, Pak, saya sepertinya harus berhenti Pak. Kenapa? Saya bilang, saya harus kerja Pak. Lah, ini bukan kerja, saya bilang. Dalam mindset orang tua saya tidak begitu Pak, katanya. Yang namanya kerja tuh harus pergi ke pejabat, atau kalau kita di Indonesia harus ke kantor. Jadi maknanya bekerja harus ke kantor, harus ke pejabat. Wah, saya bilang, pada masa itu saya sulit untuk breakdown daripada mindset seperti itu kan, dokter. Kalau saat ini saya rasa itu tidak berlaku lagi, walaupun masih ada beberapa student itu, terutama yang merantau ke Jakarta itu sudah ramai menjadi data analis dari satu perusahaan, menjadi content creator dari satu company. Jadi dia yang akan sebagai admin daripada social media di company besar di Jakarta, dokter. Jadi itu yang dihadapi oleh student-student mungkin dalam 2-3 tahun belakangan ini, dokter, di Indonesia. Ya, sebenarnya saya pun fikir kita sendiri, especially myself, saya sendirilah, older generation ni kena mula mengubah sikit kerjaya itu, tidak lagi terhad kepada office macam Bapak bilang tadi. Sebenarnya saya juga ada kecenderungan untuk memikirkan mindset begitu Pak. Maksudnya kalau bekerja mesti di office lah. Sebenarnya ada beberapa yang barangkali kerja baru lah macam Bapak bilang tadi, content creator, dia also making a good money lah, saya fikir. Maksudnya gaji yang dia dapat tu agak baik ya. Sama juga yang Insta Famous, especially kalau barangkali di Indonesia nya untuk mendapat 1 juta 2 juta tontonan tu bukan isu besar barangkali sebab negara besar kan. Kalau Malaysia ni mungkin dengan 34 juta penduduk mungkin agak susah sikit. Jadi maksudnya followernya mungkin tidak sesukar di negara-negara yang kecil barangkali. Dan of course the potential of the new economic bidang itu, maksudnya bidang ekonomi itu, cuma kita tak pasti trend masa depan sejauh mana dia boleh bertahan lah. Ataupun mungkin selepas ini mungkin saya agak konservatif lah. Saya masih yakin kalau boleh bidang hukum, bidang accounting, bidang engineering itu yang insya-Allah bisa menjamin masa depan. Mungkin always of thinking style lah Bapak. Okey, satu lagi yang saya lihat anak-anak juga kecenderungan lah untuk misalnya fashion designer, dengan ini kita panggil potong rambut ni barber kah, yang moden, yang bukan lagi tukang potong rambut yang seperti lama, tapi sekarang dia ada elemen stylish sikit.
So juga mula mendapat tempat yang biasanya fees-nya agak sedikit mahal lah berbanding dengan tradisional punya haircut ni. Ya. Inilah ruang-ruang yang probably yang anak-anak muda perlu lihat lah ya, perlu lihat sebab perjuangan untuk hidup mesti diteruskan. Dan ini barangkali peluang-peluang ruang-ruang yang ada lah ya, yang untuk diterokai yang kita perlu lihat pada masa hadapan ya. Okey, dan kita lihat lagi the sustainable business overall. Sustainable maksudnya yang kita kata lestari ya. For example, lestari, especially now people talk about green practice. Everything green. Green means that environmental friendly. Even tourism also we talk about friendly. This environmental friendly. Manufacturing people talk about green. I mean that environmental friendly. Even probably in the university area, it's not that the issue is not significant because we are more on service. But among other things, what I can see in the UM is waste management is very important because we have in this campus is nearly now is 25,000 student and staff. I think probably more than that. Yeah, because student itself around is 23,000 and staff is around 4,000. So it's around 27,000 people living in this campus. The problem is waste and sewage probably. Ya, kumuhan, bahan-bahan kumuh. Itu barangkali perlu dilihatlah sampahnya, plastiknya, sisa-sisa makanan, organic and non-organic waste. Ya. This is probably new area to be explored probably bagi dosen lah barangkali untuk kita bila kita intake banyak, barangkali this is the issue. We cannot simply put the waste in the what we call as a waste bin gitu saja. Perlu dikendalikan secara lebih barangkali profesional agar lebih terancang well managed. Then talk about sustainable business overall. We just had a flash flood in our housing area, which is never happened before. Similarly, then a few low land, what we call is Dewan Kuliah also started, water started to rise to the floor. Ada peningkatan air sedikit lah, walaupun tidak banjir besar, tapi this is something to do with the environment, I think. Environment is not in the campus, but the environment around the campus, where people started to clear the land for cultivation, for agriculture. So masa penambangan hutan, then when heavy rain, air itu membawa ke perumahan kekitangan, ya, perumahan kekitangan, staff housing, then to the UEM building lah, yang kawasan yang rendah. This is about sustainable business overall. Basically, it is to increase the accountability of all individuals and teams within the organization functioning, avoid mistake before they can even occur. For example, in terms of waste, in terms of environment, before thing getting worse, so we have to take care because this world we've borrowed from our generation, so we have to give back as it is. Maksudnya kalau boleh adat orang meminjam ni kena pulangkan, yang kalau tidak lebih baik pun sekurang-kurangnya samalah, janganlah kita pulangkan alam ini yang telah rosak kepada generasi yang akan datang. Itu maksudnya lah ya. Kita tak boleh bayangkan, mungkin satu hari nanti kita ada macam kalau anak-anak lihat filem Waterworld tu, adakah dunia akan jadi begitu? Jadi anak-anak tidak ada bumi lagi untuk berpijak, terpaksa hidup mencari di atas kapal dan mencari bumi. Itu mungkin kes yang ekstrim barangkali ya. Ataupun ada satu filem yang saya lihat tu, saya tak ingat, tapi dia berlakon filem Fast and Furious tu.
Dominic Toretto tu, nama apa sebenarnya? Ada satu filem dia berlakon tu, cuaca apa ni, panas melampau, bumi panas melampau, jadi siang tidak bisa keluar, terpaksa tinggal di dalam gua. Ini mungkin faktor alam sekitar terlalu difilmkan, tapi barangkali suhu akan meningkat. Kalau di Malaysia sekarang ni, especially di kawasan bandar, suhunya agak tinggi. Walaupun malam kadang-kadang kita rasa panas lah. Tidak seperti kita tinggal di desa-desa dulu masa kecil-kecil lah. Mungkin kalau anak-anak tidak ada pengalaman begitu. Kalau di desa tu sangat nyaman, kalau pagi malam sangat dingin. It is important as it enables organizations to achieve their goal, make formal decision, control risk and assuring compliance. Maksudnya di sini, kenapa corporate governance penting? Supaya organisasi ini mencapai matlamat yang ditetapkan, tapi pada masa yang sama keputusannya, risiko, pematuhan kepada kehendak kerajaan, peraturan itu sentiasa dipatuhi. Jadi di sini kita lihat win-win situation whereby the company also win, the society win, the employer win, then the government also win. And so we can make sure that this place is a place for us to live in a better way. Maksudnya kita akan kehidupan yang baik di dunia ini tanpa pencemaran dan sebagainya. Of course, sometimes we cannot avoid lah. For example, in Sumatra also, there's, if I'm not mistaken, some quite numbers of Malaysian company who invest there, who then later they create the pollution there. Pollution because they burn the trees and everything. They want to clear the land for the agriculture, but the way they clear the land is probably unethical. So we have to accept. Probably we have to put a stop there. No more pencemaran barangkali, kerosakan itu. Okay, good corporate governance include a set of rules that define the relationship between stakeholders, management, and the board of directors that influence how the company is operating. Maksudnya, good governance ini akan memastikan kita mempunyai perhubungan yang baik antara semua stakeholders. Jadi government happy, organisasi happy, maksudnya senang, organisasi senang, masyarakat aman, kerajaan juga senang. Jadi semua pihak senang. Pengguna juga senang. Jadi maksudnya kita boleh lahirkan satu masyarakat yang harmoni dan juga satu masyarakat yang kita kata yang prosperous ni, maksudnya yang sejahtera. Sejahtera sebab kita perlu, organisasi perlu sediakan keperluan masyarakat, maksudnya penghilangan sebagainya, kenderaan, mobil, pakaian dan sebagainya. Tapi dalam penghasilan barangan keperluan masyarakat ini perlu kita mematuhi beberapa peraturan supaya tidak membawa keburukan kepada alam ini. Dan ini sebab ini hukum ekonomi juga terpakai sebab faktor pengeluaran. Jadi kita memerlukan pengeluaran ini untuk keperluan masyarakat, memenuhi keperluan masyarakat. Sebab masyarakat boleh hidup dengan sejahtera. Sejahtera. Jadi kita tidak boleh nafikan perniagaan ini, corporation then visibility of error. Visibility of error. This repeatability and consistently help to quickly identify the non-conformity in process. Maksudnya mana-mana kita kata aktiviti dalam proses pengeluaran itu yang tidak mematuhi peraturan ataupun guideline diberikan, kita boleh kesan dengan awal dan kita boleh baiki supaya tidak ada kesilapan. So visibility of error also, we can improve the efficiency. How? So you can see the quality of product or services that offer to the customer. This is how we can see the
error, where we can overcome the error. Then the last one, usability or error also, we can increase our productivity. We can produce more with the existing raw material. So the usage of raw material is more optimal if we can reduce error. No waste, no error. Ini kita mengurangkan kesilapan lah. Itu common sense lah. Misalnya kalau kita menyediakan tugasan juga, kalau ada kesilapan, barangkali kita terpaksa buang kertas yang silap itu. Itu pembaziran juga. Walaupun sedikit, tetapi seandainya satu pelajar, kita kata membuang dua lembaran kertas, kalau kita ada 1 juta pelajar, sudah 2 juta lembaran kertas kita bazirkan. Okay. Then reduce cost. How this corporate governance can save costs? When tasks are streamlined, companies can eliminate the waste from scrap, rework, and any other cost and inefficiency. Maksudnya scrap ini bahan-bahan buangan kita boleh reduce. Kita boleh reduce. Dan rework, kita tidak perlu kerja berulang. Satu melelahkan, yang keduanya masa, yang ketiganya kita akan kerugian, kita tidak boleh melakukan pekerjaan lain kerana kita terpaksa mengulang kerja bagi kesilapan yang sama tadi. Then smooth operation, where regular disruption from inconsistent processes are eliminated. Maksudnya kita hapuskan. Jadi proses itu yang lebih baik, tidak ada lagi sekatan-sekatan dan sebagainya. As operation specifics become more conform or non-conform, maksudnya di sini kita conform ni maksudnya kita kata dia mengikut peraturan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh syarikat. Misalnya content creator, satu konten misalnya berdurasi 3 minit, berapa masa yang perlu diambil? Itu misalnya. Tapi saya lihat bidang-bidang ni sangat-sangat, dia bukan intelligent sangat, tapi dia perlu creativity must be very high. Dari sini yang istimewanya, kalau tuan-tuan lihat, kita ada type of intelligence yang kita belajar ni lebih kepada intellectual intelligence. Kita kurang, sebab itu kalau bakat juga dianggap sebagai salah satu intelligence. Bagaimana kalau tuan-tuan lihat ada gitaris daripada Indonesia tu yang sangat bagus tu. Saya tak ingat nama dia. Itu bakat. Barangkali kalau S3 pun belum pasti boleh main gitar sebaik dia. Itu bakat. Ada juga yang Allah kurniakan suaranya, suara emas. Golden voice. Itu juga bakat. Itu juga sebahagian daripada kebijaksanaan. Tapi bentuknya berbeza. Itu bakat. Saya dulu kalau saya suka tu lagu Deloitte tu dulu. Ini lagu-lagu lama lah Pak. Bagi saya suaranya itu sukarlah untuk kita tiru. Jadi dia ada satu yang istimewa lah. Saya nak bilang saya tak pandai lah. Tapi itu maksud satu type of intelligence sebenarnya. Yang suka ditiru tapi ada pada orang-orang tertentu. Dia maksudnya orang-orang ini dia gunakan. Mungkin kalau kita kata intellectual intelligence-nya tidak begitu tinggi macam guru besar dan sebagainya, tapi kelebihannya di situ. Itu lagu-lagu lama Pak. Kita tak dengar lagi, saya fikir Deloitte tu. Masih doktor, masih. Masih itu klasik lah, evergreen lah bagi saya. Evergreen ya. Evergreen. Radio masih ramai. Kalau lagu-lagu yang baru-baru ini kita pun sesak nafas juga kadang terlalu. Jadi kalau itu senang sekali kita dengar nyaman, kalau sambil-sambil makan kan, itu enak sekali lah. Ibu Yeti biasa kalau lagu-lagu baru paham dokter, Ibu Yeti paham. Oh gitu. Yalah generation kita beda kan. Jadi anak-anak barangkali seleranya itu juga dalam ekonomi diajar itu. Salah satu yang menentukan permintaan adalah cita rasa. Jadi kalau mungkin restoran-restoran yang anak-anak kunjungi, kita tak sesuai lah lagu-lagu di luar itu.
Kalau lagi satu yang lagu ni yang saya suka dengar juga lagu Seroja tu Pak. Cukup baguslah. Seni apa ni, liriknya bagus sekali. Okay, then the last one is compliant. A culture that supports corporate governance allow for its product to reach the market while meeting its intended specification and working correctly. Maksudnya misalnya compliant ini misalnya dalam kita produce dalam otomotif carbon emission mesti ditetapkan, ya, ditetapkan. That's why kalau European punya standard is much higher compared to our Asian standard. Maksudnya exhaust mobil di European itu biasanya lebih baik daripada exhaust dari segi specification-nya berbanding kalau di Malaysia punya. Itu maksudnya compliance lah. Ya. Tapi of course this is also related to the price, the selling price. You increase the specification, of course you have to sell more. If you reduce the specification, then the price will be a bit lower. These are among the things that the organization have to consider. As long as they meet the requirements set by the government. Okay. Pak, boleh kita take 5 sebentar Pak? Boleh dokter, boleh, silakan. Okey, kita take 5 ya, boleh anak-anak ya. Jadi dalam saya nak minum kopi sebentar. Ya, boleh silakan dokter, rehat dalam 5 menit. 5 minit. Jadi 10 menit dokter? Boleh. Kalau 10 minit ya. Dalam 10:44 gitu ya Pak ya. Baik. Okey, terima kasih. Jadi kita jumpa anak-anak sebentar lagi ya. Baik, kita sekarang beristirahat dulu 10 menit ke depan. Jadi untuk para mahasiswa terutamanya dan untuk Bapak Ibu yang hadir di sini dipersilahkan untuk beristirahat dan kita kembali lagi nanti sekitar pukul 9.44 dan mohon untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya ya, ataupun tanggapan ataupun diskusi yang bisa kita diskusikan bersama-sama dengan Dr. Syukur nanti. Terima kasih. Anak-anak bagaimana Pak? Sihat dah? Alhamdulillah. Alhamdulillah dokter, ini sedang bersekolah nih. Tapi di Medan lagi musim hujan. Oh. Dah masuk sekolah menengah Pak? Betul. Dua-dua dah masuk sekolah menengah. Oh, alhamdulillah. Sekejap je nanti masuk universiti. Bekerja tinggal kita berdua sajalah masa kita tinggal berdua jaga rumah. Jaga rumah. Itu apa? Lumrah alam begitulah. Iya. Tapi ke depan ini tapi kalau di Indonesia sekolah menengah itu kan 6 tahun dokter. Oh, kita 5. Kalau sambung sekolah di Malaysia sepatutnya dah masuk college. Ya. College. Tapi pindah sana pindah sini. So dia kena downgrade 1 tahun. Tapi tak apa, sebenarnya satu proses juga, yang kita harus ini nah di sini ramai student juga untuk mengingatkan betapa pentingnya proses itu. Ya. Sebenarnya proses sama juga saya lihat Pak, saya ada satu kebimbangan juga Pak. Ni dari segi PhD kan, kalau kita di Malaysia ni selalu ditekankan mesti habis 3 tahun kan. Jadi saya lihat tak semua orang mempunyai keupayaan yang sama. Ada orang yang bagus, yang cepat, ada orang yang perlahan sikit kan. True dokter, true. I agree. So memang kalau PhD ini is about journey. Kita tak boleh membuat standar. Ya. Dia PhD ini beda dia dengan undergraduate dengan student master. Sangat-sangat beda. Beda. Sebab kalau ini pun student master dengan undergraduate ini bolehlah kalau kita sebut dia sebagai
apa nama initial journey, tapi dia dalam satu package program kan boleh lah. Tapi kalau tak tahulah, saya backgroundnya adalah saya orang sistem, jadi so kalau orang sistem ni memandang sesuatu itu kena fleksibel. Ya, dia kena fleksibel dan dia perlu ikut proses tu secara Proses, betul. proses lalu. Sebab Ya. saya sendiri pun 10 semester 10 semester walaupun dah habis 10 semester, masa pulang bertugas tu masih proses submission. Jadi Iya. sebenarnya 5 tahun lebih lah sebenarnya. Ya, kalau itu sama dokter. Di sini pun student itu dalam masa kalau tak silap saya if I'm not mistaken about 4 semesters or 6 semesters to 6 semesters. Ini susah dokter. Ini susah ini sebab katakanlah student tak sanggup dia sampai di situ. Dia kena at the end of the day they produce lack of quality lah. Sama Pak. Sebab dia dikejar tempo. Ya, diletakkan itu macam satu prasyarat yang wajib, seolah macam wajib. Betul. Sementara kita itu kena ya, tapi baik di UM bagi extend dalam dua masa kan dokter. Kalau sini saya tak pasti berapa boleh extend. Biasanya kalau di UM ni kalau ada progres sehingga 5 tahun lah, tapi masih kita kata benda itu masih boleh request lagi walaupun 5 tahun. Kalau ada keadaan tertentu dikasih lagi ditambah lah. Kalau kita part time, biasanya untuk student local 4 time sehingga 10 tahun Pak. Iya, betul. Kalau di sini itulah sebabnya harus cepat-cepat, kena cepat-cepat. Pada akhirnya cepat itu tidak menghasilkan, it's not produce totally better quality atau proper quality. Ya, apa namanya, kita nak our goal is the quality of works, not the accelerated work. Tapi itulah kadang-kadang yang pimpinan di atas, kalau kita di sini di ministry punya level kan. Sama dokter, sama. Dia they have a main goal and then we have to follow them. So, correct. Yeah. Normally we have no say lah, just to follow saja. Follow. So they don't realize the apa namanya, the root of operation in the operational level. Correct. Baik, boleh kita sambung? Baik, kita sambung. Baik, silakan. Anak-anak, saya cuba tepatkan dan kita ada sedikit ruang untuk kita buat soal interaksi lah. It's not soal jawab tapi interaksi lah dengan anak-anak. Baik. So kita tengok board of the responsibility. Normally laws and standard defining the responsibility of board director is vary from it's different from one country to country. Probably Malaysia and Indonesia also different. Yeah, probably Indonesia they have a specific role of the board director. Why? I think Malaysia we have only a very general rule about the role of board of director. Okay. So board director responsibility, for example, the processes, makeup and output of the board. Meaning this is the structure of the board must be very clear because they have a very huge responsibility to make sure that the interests of the stakeholders are protected. Okay, they safeguard the interest of the stakeholders. Then the strategy of the organization. They are the one who formulate the strategy of the organization. Strategy is how to achieve the organizational goal and where the organization is heading for. Kemana kita nak membawa organisasi kita. Misalnya kalau di UGM ini kita nak jadi world class. World class ni enaklah kita jadi world class, tapi dosen seperti kami sakitlah untuk memenuhi itu kan. Tapi maksudnya, tapi poin saya di sini vision. We want to complete at a global arena. It's not easy lah. I'm sure, and I think this is a good move
nampak macam Pak Jokowi sekarang dah mula kasih wang untuk universiti, beberapa universiti di Indonesia juga bersaing. Saya nampak ni ada satu trend yang baik lah. Ya. Then risk versus initiative. Risk is something that inevitable, meaning that kita tak mampu elak lah. Mungkin risk tu kecil ataupun risk tu besar. Risk yang besar misalnya to launch a new product, whether the customer accept or not. For example, kalau dulu ada satu dalam otomotif, ada Proton, dia panggil Proton juara. Dia launch Proton juara tapi tidak mampu dijual. Itu board of director punya decision. Probably risk yang paling kecil, kita kata, kita tinggalkan petty cash atas meja, tidak berkunci. Itu risk. Ataupun bagaimana untuk kita simpan petty cash, wang kecil, wang office tu. Itu risk. Besar atau kecil. Then succession plan. Succession plan is very important because it's a process of developing talent to replace executive, leaders or other key employee when they transition to other role. Maksudnya kalau ada restructuring dalam organisation. Misalnya siapa untuk mengganti deans, siapa untuk jadi deputy deans, siapa yang patut jadi rector. This is succession plan kalau kita di universitas lah ya. Ataupun dia bukan kena bertukar tapi kena bersara wajib. Kalau di Malaysia ni at the age of 60 is a compulsory retirement. Tapi saya dengar kalau di Indonesia kalau guru besar mungkin sehingga usia 70 barangkali atau 65 Ataupun dibesarkan. Jadi untuk mengganti Then sustainability is a consists of fulfilling the needs of current generation without compromising the needs of future generation. That's why dalam memenuhi keperluan generasi semasa, kita harus memikirkan generasi yang akan datang. Mungkin anak kita, cucu kita atau lebih jauh lagi. Misalnya 100 tahun lagi. Another 100 years, what is going to happen to Malaysia, for example. Itu yang perlu dipikir. Or what's going to happen to Kota Medan, bagaimana? Ini yang sepatutnya dipikir. Tapi kadang-kadang kita fikir itu bukan tanggungjawab kita. Itu tanggungjawab wali kota barangkali. Kita tidak fikir. Sekurang-kurangnya, for example, littering, buang sampah. Supaya kota kita, bandar kita lebih bersih. Itu sustainability. Bagaimana? Ya. Saya lihat kalau di Malaysia ni ada kecenderungannya lah. Mobilnya besar, BMW, Mercedes. Tapi kadang-kadang attitude-nya not so good lah. Dia buang sampah tu dia turunkan mobil cermin itu dibuang sampah keluar. Ada juga beberapa kes begitu saya lihat dia. Itu isu yang contoh yang kecil lah bagaimana sustainability lah. Ya, itu contoh. Ataupun kita tengok kalau di Malaysia ini leftover food. Leftover food ni kadang-kadang sangat sayang. Rezeki itu dibazirkan ya. Itu juga sustainability. Ya. Especially kalau bulan Ramadan, kalau di Malaysia ni saya lihat cukup membazir. Banyak leftover food tu dibazirkan. Ya, rezeki Tuhan bagi kan, tapi tengok begitulah. Ini contoh sajalah. Then rule of board of director in strategic management. Okay, role of director in strategic management, where a board of directors is involved in strategic management to the extent that it carries out the 3 tasks of monitoring. The first one is monitoring ataupun kita kata pemantauan, evaluating ataupun kita penilaian dan influencing. Evaluating and influencing. Influencing maksud kita mempengaruhi, dan yang the last one is initiating and determining. Maksudnya kita mengusahakan inisiatif untuk kita come up dengan sesuatu yang kita rancangkan. Ya. The board of directors continuum show
the possible degree of involvement from low to high in the strategic management process. Board can range from phantom board with no real involvement to kita. Kalau kita lihat di sini ya. Ni, the degree of involvement in strategic management, board of director. Setengah board of director never know what to do. If anything, no degree of involvement. Ini saya mention one MDP ni berdasarkan kepada baru-baru ini ada satu siasatan dibuatlah. Bagaimana board of director ni, ada seorang board of director mengakui hanya tidak ada buat apa-apa sebab pada masa itu yang former prime minister yang control. Jadi board of director dia cannot do anything. Mungkin kalau berdasarkan model yang diberi oleh William A. Hanger ini, itu phantom lah. Phantom. Maksudnya board of director duduk dalam board of director tapi tidak boleh bagi sumbangan. Ya? Saya tidak melihat ini sebagai satu keburukan. Ini sebagai contoh untuk pembelajaran. Ya? Kita lihat dari sisi itu. Bukan untuk condemn mana-mana pihak. Rubber stamp. Permit officer to make all decision. It work as the officer recommend an action issue. Meaning that is leave it to the CEO. Normally, whatever brought up to them, they agree. Apa yang dibawa, disetujui saja tanpa ada semakan. Begini juga saya lihat ada beberapa kes macam di universiti kami jugalah. Kadang-kadang keputusan itu tidak begitu menguntungkan untuk jangka panjang kepada universitas. Dan biasanya saya lihat kalau di kami ini, lembaga pengarah kami ini, board of director kami ini memang memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Naib Chancellor. Sebab dipercayai kita punya kepakaran yang banyak di universitas. Jadi biasanya apa-apa proposal yang dibawa kepada board of director tidak ada banyak persoalan lah. Begitu. Minimal review or nominal participation, active participation or catalyst. This is the level of involvement by board of director in the strategic management. The best way probably active participation. So you give some empower. You empower your CEO to make decision. Making decision in the sense that he can propose, the CEO can propose, and only you recognize the proposal. Langsung kita iktiraf lah, kita akui lah. Okay, role of board of director. First one is monitor development inside and outside the corporation. Maksudnya di sini perjalanan organisasi itu perlu dilihat dan juga persekitaran perlu sentiasa diambil tahu. Business environment here. This is about business environment. For example, if you read, people are predicting next year we are going to have a hard time in terms of economy. But probably as a government servant, we are not apa kita bilang, we are still comfortable lah. Bekerja sebagai kaki tangan pegawai negeri ini, kita masih selesa lah biasanya. Whatever happen to the economic situation, normally we don't feel much the influence of the economic situation. Biasanya kalau bahasa mudah, kalau di Malaysia dibilang gaji kita tetap dibayar kan, ya, jadi gitulah. Cuma mungkin harga barang sedikit meningkat, tapi kita masih punya, at least kurang masih punya wang untuk biaya hidup kita lah ya. Then for not only the environment, the economic environment, the taste, changing of taste. For example, what was happening to Nokia, where they fail to follow the saya pun tak pandai itu telefon yang kita sekarang, telefon apa aja daripada yang pakai button itu kepada telefon yang sekarang touch screen. Jadi they do not want to follow the trend, so they are no longer in business. Not because they are not good company, they are very good company, but the problem is they fail to follow what customer want. That's just a problem. So outside the corporation, so they have to monitor the trend. For example, now people, I'm not sure whether research on commitment is still relevant or not, because so many company, they are reducing their staff and they outsource their activity. So is it relevant or not to talk about commitment?
it seems that company also tend not to have a long relation with their customer. Not customer, their employee. Maksudnya firma-firma ini mengecilkan operasinya dan banyak di-outsourcekan pada orang lah. Jadi tidak ada pekerjaan jangka panjang lagi. Tidak ada loyalty pada saya lah. Saya nampak ada satu trend begitu. Dia jangka pendek saja. Misalnya dalam big economy, Food Panda dan sebagainya. This is a new trend lah. Of course, probably university also is different. But I attended one meeting. They talk about ODL. ODL meaning that student can study at their own pace. Kita sediakan bahan-bahan dalam resource dalam database. Maksudnya very minimal face-to-face meeting with lecturer. These are the trend. Tapi mungkin sempatlah kita bersara dululah. Mungkin teknologi itu baru berjalan. Then evaluate and influence management proposal, decision and action. So they help to influence. Evaluate meaning that they give their expertise view, not only agree and approve any proposal forward before them by the manager. Okay. What I can see that normally is you are what you call certified accountant. Then the things is not that easy lah for managers to convince you. Normally the accountant they have a good input lah to business proposal normally. This is my observation lah. I'm not sure whether this is true or not. Yeah. Maksudnya biasanya orang account ni dia agak teliti biasanya. Dia ada asasnya dan sebagainya biasanya ya. Initiative and determine the corporation mission and specify strategy option. Mission you have to review whether relevant or not. Then you have to what we call align your strategy to your mission to make sure that you can achieve the mission. Ya, macam sekarang ni memang kita mahu tidak mahu kita kata ranking university is a must lah, satu keperluan. Mau tak mau kita perlu bergerak ke arah itulah. Ya. Of course it's very costly, tapi itulah trend dalam dunia pendidikan hari ini, especially higher education now all over the world, not only in Asia but all over the world. And saya diundang lah untuk jadi satu kita kata apa maksudnya pemeriksa tesis. Ada satu pelajar daripada Uganda. Jadi dalam kajian tu dia melihat bagaimana kerajaan Uganda sekarang ni sedang meningkatkan tenaga pengajar yang punya S3 di University Uganda. Universitas Uganda. Ini itu research dalam bidang pendidikan. Maknanya all over the world semua pendidikan tinggi ini tetap diberi perhatian walaupun tadi yang seperti kita lihat berapa ekonomi baru dunia kan, tapi pendidikan tinggi masih penting. Okay, ini kita lihat dan dari segi structure, teori agency and steward theory. Ini teori yang membincangkan structure board of director. Agency theory state that problem arise in corporation because the agent or top management are not willing to bear responsibility for their decision unless they own substantial amount of stock in the corporation. Meaning that ditawarkan sebahagian saham. Maksudnya pemegang saham tu seboleh-bolehnya diangkat sebagai CEO dan sebagainya. Kerana biasanya untuk menjaga kepentingan sahamnya dia akan lebih berusaha lah. Itu komersial lah. Then agency theory state that problem arise in corporation because stewardship theory. Stewardship theory bilang propose that because of their long tenure with the corporation, insider tend to identify with the corporation and its success. Stewardship theory kadang-kadang kita susah untuk kita kena profesional. Kita sebahagian dari organisasi masa diperlukan saja organisasi perlukan. Jadi kita menganggap kita organisasi kita. Jadi ini sulit lah.
Jadi kita akan macam pemain bola lah, kena profesional. Selama mana tenaga kita perlukan, bagi semangat. Selama mana tidak diperlukan, kita bawa lalu lain. Ya, tapi kita mesti berusaha dengan keras untuk menjayakan organisasi. So it can be the inside director, typically officer or executive employed by the inside, maksudnya daripada lantikan dalaman. While outside director is maybe executive or other firm but are not employee in the board corporation. We invite other people to join the board of director. They are not from our corporation, but they are outsiders. Probably they are working with other company or with other employer. Okay. Affiliate director not employed by the corporation and the legal or insurance work. This is they only look into certain activities. Okay. Retired executive director, ni apa ni? Used to work with the corporation. Okay. Family director, descendant of the founder and own significant block of stock. For example, kalau di Malaysia ni Genting Highland lah, Genting Highland Berhad tu. Itu family ya. It's very big company now. Then also they have a code determination. Code determination meaning that should employees serve on board. Ya, maksudnya dipatut diundang atau tidak pekerja untuk terlibat dalam board of director. This is among the issue lah. It seems that in US it started to let the employee participate in the board of director. Then main reason why individual serve on board director, interested in the business, because this is their interest, they're interested. These are the main factors. By research is nearly 80% why people serve in the board of director, because they're very interested. Dia sangat berminat dalam perniagaan. They make a difference. Make a difference meaning they think they have new idea to contribute to organization, and they think that they can make organization better than the previous board of director. Yeah. Macam kalau kita di sini macam Datuk Seri Anwar lah, dia yakin dia ada satu idea yang baru, dan kita mengharapkan agar Malaysia ni, bukan saja Malaysia tapi juga rakan-rakan serantau juga akan mendapat manfaat daripada perubahan kepimpinan yang ada lah. Ya, yang berlalu itu kita berterima kasih atas semangat mereka, begitulah ya. Stay active in business community because they still want to be in the business. Okay. Recruit by friends, some invited by friends, and only 40% because of pay. Because you may understand, these people are, if you see the Maslow hierarchy need, they are already at a probably higher needs, higher level needs. They are no longer in a lower level needs. Okay. Trend. Well, trend in the board of director, trend in corporate governance, board shapes company strategy, meaning that the increase of role played by the board of director. It's not only rely on the CEO anymore. Okay, CEO, they can propose, but board also can give their opinion and how to run the company better. Then institutional investor active on board, meaning that investor, stakeholder started to participate in board of director. Shareholders demand that directors and top management own significant stock. Okay, more involvement in non-affiliated outside directors, meaning that so many things, the activities are done by parties outside the organization. Outsource is getting important now. Okay, splitting the chairman and CEO position. So if possible, there are two persons who are holding the position, not only one person holding the two positions. Okay. Society expect board to balance profitability with needs, with social needs of society. Not only making money, but other factors also organization to consider. Okay.
Executive leadership and strategic vision. Executive leadership to oversee business activity and fulfilling organizational goal, and strategic planning development as well as overall decision making. This is executive leadership, who seems very important in the organization. While strategic vision, this is a description of the company is capable of becoming, meaning that management inspiration for future direction. What are the direction of the company? Okay. 3 key characteristics of effective CEO: articulate strategic vision, present a role for others to identify with and follow, communicate high performance standard, and also show confidence in the follower ability to meet this standard. Managing the strategic planning process, you have a strategic planning staff where it's a team, you work as a team. Then strategic planning staff responsibility. You have staff, you have team, and you know what you're supposed to do. Okay, so the responsibility must be very clear. If the responsibility is vague or unclear, there's going to be a problem to the organization. Okay, I think that's all. That's all for today, and probably we can have some question or discussion or comment from you guys. I mean the student and my colleague as well. Masih rakan-rakan daripada dosen dan juga anak-anak pelajar, mungkin kita boleh berkongsi. Ya, jangan bimbang kerana anak-anak kena ingat knowledge ini unik. Walaupun kita mengajar, belum pasti kita mengetahui 100%. Masih ada ruang-ruang yang kita perlu pelajari. That's why long life learning is something yang perlu ada lah. Pembelajaran sepanjang hayat. Mungkin setakat itu, jadi saya serahkan kembali pada Pak Dr. Sambar untuk kita teruskan sesi ini. Baik, terima kasih Dr. Syukur. Ini sangat menarik, luar biasa. Saya menyimak presentasi daripada Dr. Syukur ini, banyak sekali saya harus berkongsi, tapi ini kita berikan peluang untuk partisipan terlebih dahulu. Ya. Silakan, mungkin Bu Yeti, Bu Naleni, Bu Risanti, Bu Munawara, Bu Maihana, dan para mahasiswa silakan untuk langsung boleh ya, langsung raise hand, menyampaikan langsung kepada Dr. Syukur ataupun melalui kolom chat, tapi lebih baik langsung ya, supaya kita belajar juga, terutama student belajar berinteraksi ya, menyampaikan pertanyaan gitu ya, daripada komen. Lebih baik langsung raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Yuk, silakan. Atau mungkin dari dosen-dosen terlebih dahulu. Ibu Risanti mungkin ada? Harusnya Yuni nih. Karena Yuni ini student saya, Dr. Syukur. Yuni ini tengah membuat riset mengenai corporate governance disclosure nih. Oke. Disclosure. Sepatutnya ada pertanyaan nih. Izin Bapak, ini mau bertanya boleh? Boleh. Perkenalkan, nama saya Yuni, Prof. Saya ingin bertanya, jika suatu perusahaan itu kepemimpinannya lebih didominasi oleh keluarga, apakah GCG perusahaan tersebut akan terpengaruh? Nah, bagaimana kontrol perusahaan akan hal tersebut, Prof? Terima kasih. Ya, nah, ini menarik ini. Syarikat keluarga. Ya. Baik. Silakan. Terima kasih ya, anak Yuni. Yuni ya. Kalau kita biasanya di Malaysia atau di Asia ini, kebanyakan kita bermula dengan kita bilang family enterprise lah. Family enterprise maksudnya milik keluarga. Jadi ada yang berjaya, ada yang kurang berjaya lah. Satu yang saya lihat lah,
sama ada berjaya ataupun kita mengambil pihak luar untuk membantu menguruskan enterprise kita ni, dia tergantung kepada nilai dan juga sejauh mana kita boleh memisahkan. Memisahkan maksudnya kita kena menganggap perniagaan ni sebagai satu kerjaya, maksudnya secara profesional. Kita kena kendalikan secara profesional. Maksudnya semasa bertugas, masa bekerja, kita bekerja. Masa pulang rumah, itu urusan keluarga. Tapi kalau kita mingle everything atau kita campurkan semua, itu kecenderungan untuk gagal itu tinggilah. Ya. Saya bagi contoh beberapa perusahaan di Malaysia yang agak berjaya. Misalnya Genting Highland. Genting Highland itu biasa orang bilang tempat perjudian lah. Tapi kalau bahasa bisnesnya dibilang itu entertainment lah. Entertainment lah. Jadi daripada ayahnya, Lim Gotong itu kepada anaknya, saya tak ingat apa nama, tapi perusahaan tu masih besar, cuma baru-baru ni ada sedikit masalah, tapi bagi saya, masalah itu kerana unforeseen circumstances lah, itu COVID. Masalah COVID, bukan kerana kita kata mall management lah. Jadi maksudnya walaupun urusan perniagaan keluarga, tapi apabila dikendalikan secara profesional, secara baik, dipisahkan, maksudnya dipisahkan. Urusan keluarga, urusan perniagaan. Jadi memang agak berjaya. Cumanya disiplin untuk melakukan begitu yang kadang-kadang agak sulit lah. Ya, itu je. Ada saya menjawab ke anak ini? Ya, baik. Terima kasih, Prof. Saya boleh bertanya kembali, Prof? Boleh. Kan tadi kan Prof bilang kalau misalnya kita di Asia ini kan ada juga cukup banyak perusahaan yang didominasi sama keluarga. Nah, kalau misalnya tadi kan Prof bilang kita harus profesional, kita urusan rumah, urusan kerjaan. Nah, kalau misalnya ternyata ada ketidakprofesionalitasan dalam perusahaan tersebut, apa yang akan terpengaruh sama GCG perusahaan tersebut, Prof? Terima kasih. Dia tergantung maksudnya sejauh mana ketidakprofesionalan tersebut. Satu lagi yang saya amat yakin dalam perniagaan ni, dua perkara yang kita tidak bisa tolak ansur lah. Yang pertamanya account maksudnya jangan account syarikat itu kita punya, account kita pun syarikat punya, jadi sulit lah. Yang keduanya pelanggan is king. Jadi kalau maksudnya pelanggan di sini, apabila kita bilang pelanggan ni, produk kita, perkhidmatan kita, servis kita tu mesti memenuhi kehendak pelanggan. Jangan kita kita produce barang yang kita mahu. Kita produce barang yang diperlukan pelanggan. Saya yakin kalau kita boleh menjaga, maksudnya pelanggan yang akan menentukan apa itu kualiti, apa itu produk, apa itu delivery time yang ditentukan oleh pelanggan. Satu yang perhatian saya ya, pelanggan ini sangat tidak sabar. Walaupun kita dalam Islam diajar innallah ma'asabirin, tapi pelanggan tidak sabar. Kalau dia order barang hari ini, dia expect yesterday you submit, you deliver. Maksudnya sangat tidak sabar. Dia order hari ini tapi yesterday mesti deliver. Maksudnya kalau boleh pelanggan ni mahu satu yang cepat. Dan satu lagi consumer behavior ni, dia nak barang berkualitas tapi harga murah. Itu satu cabaran kepada firma lah. Bagaimana untuk itu antara behavior pelanggan. Dan observation saya melihat pelanggan dengan account lah sebenarnya. Jadi sebab itu dia di sini terletaknya disiplin lah. Kalau tak mampu, kemungkinan kita boleh bertahan, tapi untuk maju agak sukar lah saya nampak. Kalau kita tak bisa bagi tumpuan kepada dua-dua aspek inilah. Ada lagi, Yun? Sudah, Pak. Baik, terima kasih, Prof. Ya, baik. Baik. Oh, ini ya apa namanya? Memang Yun ini tengah buat ini, Dokter. Apa namanya? Riset mengenai GCG disclosure dan transparency. So ini memang research ini memang
belum ramai. Ya. Uni juga inspiring dari satu research dari Malaysia juga yang membuat disclosure ini, sebab disclosure ini kan kalau dalam syarikat dekat stock market itu kan ini salah satu kewajiban dari firma itu, dokter. Ya, So ini masih belum ramai, tapi ini juga menjadi sebab terkadang kan oke, mereka disclose, so efeknya apa? Efek disclosure itu sepatutnya bagaimana? Tadi saya menarik, Dr. Syukur sudah menyampaikan bahwa saya teringat juga dengan kata David dan Willem juga sempat ada juga menyampaikan, give customer what they want, not what we want. Itu yang menarik, dokter. Itu saya jadi teringat kata beliau itu. Jadi memang sepatutnya corporate governance ini menjadi semacam kontrol buat kita, bukan hanya kita sebagai pemegang jawatan atau pejabat di perusahaan, akan tetapi juga kita sebagai bagian daripada manajemen sepatutnya. Itu yang mungkin saya tangkap dari apa yang Dr. Syukur sampaikan. Cuma kalau saya boleh tambah sikit sekarang dengan social media ni saya lihat kadang-kadang disclosure tu kadang-kadang indirectly kita dah disclose. Ya, kadang overexpose. Ya, overexpose, and sometimes we didn't realize we already exposed dah. Macam Pak Dr. Samad bilang itu betul lah, yang kita kata yang listed company itu sebab itu legal requirement yang memerlukan mereka untuk menyediakan disclosure itu. Ya. Baik, ada lagi yang mau kita diskusikan dengan Dr. Syukur sama-sama? Ibu Naleni, Bu, kebetulan di sini yang ini Dr. Syukur, dosen-dosen yang hadir ini para pakar-pakar finance semua nih, yang related dengan corporate governance, dengan good governance ini. So sepatutnya kita boleh sharing sama-sama, ya. Ini juga ada Bu Fauziah ini, ya, ini risetnya juga kalau tak silap saya mengenai good governance juga ini. Ya. Atau Bu Maihana ini yang sempat menjadi staf daripada komite audit committee. Mungkin boleh sharing, Bu Mai. Ada? Sebentar Pak Sambas, Dr. Syukur, karena ini jaringan di fakultas agak ada tiga-tiganya di sini sih berkumpul. Ya, mungkin Dustin Novan mungkin. Dustin, silakan Dustin. Mungkin unmute. Buka dulu mic-nya, Dustin. Ya, silakan mau nanya, Dustin. Barangkali sudah mungkin mau makan siang kah? Belum makan siang. Belum. Bu Yeti, mungkin Bu Yeti, silakan Bu Yeti. Sambil nunggu Bu Yeti, dari mahasiswa ini masih malu-malu nih. Ini erat kaitannya, tadi sudah Dr. Syukur juga sudah menjelaskan relate strongly related to the strategic management. Silakan. Oke. Oh, Bu Mai, ya, silakan Bu Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Prof. Abdul Syukur. Matikan dulu ya. Izin bertanya, Prof, terkait dengan corporate governance.
saya ada ingin meneliti tentang akuntansi lingkungan, Prof. Jadi tertarik dengan riset di bidang lingkungan, khususnya akuntansi. Apakah corporate governance merupakan salah satu faktor, Prof, dalam akuntansi lingkungan? Ada pengaruhnya atau tidak itu, Prof, jika kita fokus pada riset di bidang akuntansi lingkungan, dan bagaimana peran corporate governance dalam tersebut dalam riset tersebut. Dan kemudian, Prof, untuk corporate governance di sini, sepemahaman saya, khususnya banyak yang melakukan penelitian tentang corporate governance, lebih banyak membahas terkait dengan manajemen organisasi. Bagaimana kepemimpinan dari suatu organisasi tersebut, kemudian struktur organisasi tersebut, dan lebih ke internal perusahaan atau internal organisasi. Apakah ada pengaruh dari eksternal, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi bagaimana pelaksanaan corporate governance di dalam suatu perusahaan tersebut, Prof? Dan erat kaitannya itu seperti apa, Prof? Mungkin itu saja, Prof, pertanyaan dari saya. Baik. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Terima kasih, Bu Mai. Ada 2 pertanyaan, Dr. Syukur. Satu mengenai internal faktor eksternal, satu lagi dengan research. Jadi environmental accounting mengenai relate to the good corporate governance, Dokter. Ibu Maya, pertamanya saya kena akuilah, saya lebih kepada saya lihat dari segi managerial perspektif lah, ya, sebab managerial perspektif corporate governance ini. Jadi saya tak begitu berani untuk jawab soalan pertama tu berkaitan dengan environmental accounting itu. Ya, cuma yang soalan kedua tu, faktor-faktor luar sebenarnya dalam corporate governance ini, seperti juga perniagaan-perniagaan lain, tujuannya untuk kita kekal dalam kita kata perniagaan itulah, supaya kita boleh menawarkan barangan, produk ataupun perkhidmatan yang memenuhi kehendak pelanggan. Itu asasnya lah, ya. Dan bila kita kata corporation ataupun firma tadi, dia tergantunglah. Dan dia ada, kita bilang stakeholders di situ. Stakeholders. Dan yang saya tanya tadi, kebanyakan kajian kita melihat dalam, ya betul lah, lebih kepada internal stakeholders. Itu managers, ya, shareholders dan sebagainya. Tapi saya fikir external stakeholders juga ada pengaruh yang besar, ya. Misalnya kalau kita lihat dari segi kerajaan ataupun kita panggil political legal factors, dan juga masyarakat. Masyarakat ni lebih tergantung sejauh mana saya lihat kalau kita kata persatuan penggunanya, kesatuan apa kita panggil apa? Consumer association-nya. Misalnya kalau di negeri-negeri di Western itu bagaimana konsumernya kuat. Kalau kita di Asia ni biasanya konsumer perlu maksudnya dari segi tawar menawarnya dengan perusahaan ini agak kurang kuat lah, ya. Jadi itu antara faktor luaran yang barangkali boleh kita tinjau untuk lihat kesan. Tapi of course kalau saya melihat lebih pada faktor political legal itu yang lebih mempengaruhi lah. Dan lagi satu yang mau tak mau yang kita kata, kadang-kadang kita panggil corporate customer yang dia di luar, tapi dia mempunyai suara yang agak kuat lah kepada corporation itu. Itu pandangan saya lah, Ibu Mai. Oke, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, mudah-mudahan menjawablah soalan tadi, ya. Ya, baik, Prof. Terima kasih. Ya, jadi
Ya, kembali saya teringat tadi apa yang disampaikan Dr. Syukur, bahwa saya teringat kata Michael Porter bilang, kalau sama sebetulnya di Malaysia dan Indonesia ini, kita tak, customer kita tuh tak powerful. Kata Michael Porter tuh salah satu yang membuat pressure dalam corporation itu adalah powerful customer. Ya. Dia punya suara, punya power untuk mempush organisasi itu untuk bekerja lebih baik. Itu kata Michael Porter. Saya teringat itu apa namanya. Terima kasih Dr. Syukur dan terima kasih Bu Mai. Yang lain silakan. Ada lagi yang mau didiskusikan? Ini ada mahasiswa kita juga, Kinanti, ada Kinanti, ada Sylvia. Silakan. Nan, ada mau nanya, Nan? Selfie, mau nanya, Sel? Ini ada juga Michael, ada juga Wahyu ini. Wahyu ini walaupun dia student, tapi dia sudah punya kedai, dokter. Oh, alhamdulillah. Punya kedai besar. Ya, Kresna. Ya, silakan Kresna, silakan disampaikan. Silakan Kresna. Kresna, apakah suara saya ini? Nggak bisa. Oh, nggak bisa unmute. Baik. Itu mungkin boleh meeting Boleh chat. ditulis? Ya, silakan ditulis saja Kresna di komen. Ya. Okey, dalam struktur board of director ada family director. Okey, jadi persoalannya apa itu family director tu? Mungkin lagi menunggu chat, dokter. Baik, mungkin kalau sambil menunggu Kresna, mungkin bisa kita manfaatkan waktu kita yang tinggal sedikit lagi untuk ke pertanyaan yang lain. Ke penanya yang lain. Silakan. Ataupun Pak, mungkin saya cuba buat andaian. Ini. Okey, baik. Ya. Ini. Okey. Baiklah, terima kasih. Sebenarnya dalam hidup kita ni salah satu faktor yang penting tapi barangkali kita kurang menyedari, ya. Perspektif ni pandangan, ya. Pandangan kadang-kadang benda ni tak semestinya benar, kadang-kadang benar, ya. Jadi biasanya image dan sebagainya datang dari perspektif, melainkan kalau kita ada data-data ataupun evidence untuk kita menyokong, itulah, ya. Dia macam sebenarnya dalam perniagaan keluarga ni tergantung kepada saiz perniagaan itu. Sekiranya perniagaan itu kecil, biasanya of course dia melibatkan family member sajalah. Tetapi seandainya perniagaan itu besar, berkembang besar, saya bagi contoh misalnya kalau di Indonesia itu keluarga Salim barangkali, ya, yang perniagaan besar. Jadi family director ini dia tergantung, ya. Ada yang family director yang boleh memberi sumbangan, maksudnya untuk memajukan perusahaan, dan ada juga kadang-kadang family director ni yang oleh kerana kita kata hubungan darah saja yang dilantik oleh keluarga untuk duduk dalam board of director.
Jadi tergantung. Dan tapi kalau kita perlu melihat ni secara lebih holistik. Holistik maksudnya keseluruhan board director itu berkesan atau tidak berkesan, efektif atau tidak efektif. Kerana kita kena faham, oleh kerana perusahaan itu apabila perusahaan itu milik family, jadi itu dia mempunyai hak lah untuk menetapkan sesiapa saja. Ya, itu hak kita kata hak mutlak. Tapi seandainya itu limited company yang mana partnership dan sebagainya, mungkin pemegang saham lain juga perlu kita dapat persetujuan sebelum kita meletakkan, walaupun family members, tapi perlu dapat persetujuan orang lain. Saya harap saya menjawab Krishna tu. Ya. Ini kalau kita nak mencegah ini sebenarnya macam saya bilang tadilah, sebenarnya agak oleh kerana perniagaan itu perniagaan persendirian, jadi masa depan tergantung kepada owner lah. Dan kebanyakan saya lihat di Malaysia juga generasi kedua kebiasaannya sudah tidak mampu untuk membawa kegemilangan kepada perusahaan. Itulah kalau di Malaysia juga. Hanya beberapa perusahaan saja yang masih kekal hingga generasi ketiga. Maksudnya selepas datuk meninggal, anak, cucu dan perusahaan itu masih berjalan. Dan tadi yang betul kalau observation macam Krishna tadi, memang kebanyakannya apabila perusahaan daripada ayah mungkin baik, papanya baik, kepada anaknya kadang-kadang bermasalah. Nah, ini memang kita suka nak untuk elakkanlah. Dan harta kalau masih menurun masih okey. Ada yang terus kita kata close down, close shop terus, tutup terus, no longer business, sebab kita tidak mampu untuk menyelesaikan hal-hal dalaman keluarga. Ini memang agak sulit untuk kita selesaikan, kecuali saya nampak kalau kita kata dalam bidang behavior ini, dia ada satu sosok yang berkaliber dalam keluarga itu, misalnya abang sulung atau sesiapa yang dianggap sebagai ada karisma untuk mengawal keluarga itu. Itu bolehlah. Ini sebenarnya banyak faktor lain lagi lah yang perlu kita lihat, bukan semata-mata kerana director itu. Sebenarnya isunya di sini isu kebolehan lah, ketidakbolehan, tapi oleh kerana hubungan keluarga masih diletakkan dalam board of director. Ya. Saya harap menjawab Krishna tadi ya. Jadi capability doktor ya? Yes, ya kira. Isu dia incapability. Tapi sama dokter, kalau di Indonesia itu ini ada satu perusahaan legend, perusahaan jamu di Indonesia dokter. Jadi masa dahulu itu mungkin dokter masih ingat juga perusahaan jamu yang terkenal di Indonesia itu Nyonya Menir. Iya Pak, betul. Nyonya Menir sekarang tak ada lagi dokter, sebab ini ya itu terjadi pergaduhan antar cucu-cucunya. Iya. Mengakibatkan sayang sekali perusahaan itu adalah perusahaan yang dibangun oleh usaha yang luar biasa. Saya sempat membaca sejarahnya itu, dan itu luar biasa sekali oleh kalau tak silap saya itu di daerah Jawa Timur. Ya. Bagaimana usaha itu memberikan manfaat bukan hanya pada diri sendiri, karena ownernya, founding mothernya adalah bukan seorang ahli jamu, tetapi hanya pandai meramu obat sederhana hanya untuk keluarga saja. Dan dia share kemampuan itu, share kepada jiran tetangga, share kepada masyarakat ramai, dan share kepada sampai akhirnya share kepada satu negara sampai membuat satu organisasi besar. Tapi sayang akhirnya harus gagal di generasi ketiga kalau tak silap saya, atau generasi keempat itu dokter. Saya ingat kalau di Malaysia itu tahun 80-an Pak, cukup popular itu jamu Nyonya Menir itu. Betul dokter. Nyonya Menir itu salah satu legend itu. Ya. Legend. Baik, terima kasih Krishna ya. Jadi berikutnya ada lagi satu lagi, mungkin satu pertanyaan lagi dokter, boleh? Boleh, no problem. Boleh. Baik. Saya libur hari ini Pak. Ya baik, kita senang sekali kita sesi begini, saya senang sekali sebenarnya. Iya. Silakan ini ada student kita juga, Niken. Niken ada mungkin Nasklasia ini.
salah satu student saya yang sangat kritikal ini, yang brilian. Ada juga Selvia, tapi ini suka malu-malu. Tak apa, kita ada lagi dua sesi insya-Allah. Ya, ya. Atau ini Ibu Yuni Sitepu, ini beliau ini apa namanya lecturer, tetapi juga pernah memegang jawatan di local government sebagai internal auditor, dokter. Silakan mungkin Ibu Yuni Sitepu. Selamat pagi, selamat siang dokter, selamat siang Pak Sambas. siang, Bu. Sepertinya saya off dulu nanyanya. Baik. Mungkin ini student saya juga yang tengah buat ini apa namanya research mengenai performance daripada university, dokter. Ini erat kaitannya dengan Good University Government, dokter. Ini Atira. Silakan Atira, ada yang mau didiskusikan, Tira? Sebab Dokter Syukur ini sangat berpengalaman dalam manajemen university nih. Boleh berdiskusi dengan beliau di Atira. InsyaAllah sikit-sikit kan ada lah juga, Pak. Yang lain juga ada lagi? Sisi ada sih? Fiora mungkin? Dustin tadi jadi Dustin, mau nanya Dustin? Barangkali masih ada kuliah lagi selepas ni, Pak. Barangkali. Jadi, baiklah, kalau begitu. Lelah barangkali. Ya. Ada nih. Mana? Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Baik. Kalau tidak ada lagi, baik. Jadi hari ini dapat saya luar biasa sekali ya. Sayang waktunya kita dibatasi oleh waktu. Sebetulnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita diskusikan secara langsung dengan Dr. Syukur mengenai corporate governance ini. Jadi hari ini Dr. Syukur sudah memberikan insight knowledge bersama kita di sini mengenai corporate governance dan mekanismenya. Bagaimana Board of Director itu memegang peran aktif di dalam mengendalikan dan melakukan pengelolaan terhadap korporasi. Kemudian bagaimana juga peran CEO-nya, masing-masing CEO. Kemudian juga bagaimana sebetulnya good corporate governance itu mampu melindungi dan mensejahterakan, bukan hanya mensejahterakan, tetapi juga mensustainable organisasi dan juga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan ataupun kepada masyarakat. Itu yang bisa saya simpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Syukur hari ini. Untuk minggu depan, insya Allah Dr. Syukur akan membahas mengenai corporate social responsibility. Ini kembali erat kaitannya dengan yang kita bahas hari ini. Erat kaitannya dengan mata kuliah kita adalah strategic management. Jadi stay tune di kelas kita hari ini. Sampai jumpa di kelas di minggu depan di hari dan jam yang sama bersama Dr. Syukur, bersama saya dan juga bersama Ibu Yeti. Jadi akhir kata saya akhiri dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Dan terima kasih kepada Dr. Syukur, terima kasih kepada Ibu Yeti, kepada Ibu Risanti, Ibu Naleni, Ibu Mai, Ibu Fauzia, Ibu Yuni, dan seluruh partisipan hadir yang berkesempatan hadir pada hari ini. Saya kembalikan ke Yuni Yuni kecil. Anastasia. Yuni kecil. Baik, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih juga kepada Profesor Dr. Abdul Syukur setelah menyampaikan materi kelas yang sudah dipaparkan. Semoga memberikan wawasan dan ilmu yang berkah bagi kita semua. Kita memasuki sesi selanjutnya ya Bapak Ibu, yaitu foto bersama. Kepada seluruh partisipan harap untuk membuka kameranya. Kita akan mengadakan sesi foto bersama. Ya, kita masih menunggu partisipan untuk membuka kameranya semua ya. Baik,
kita mulai untuk sesi foto bersamanya. Untuk slide pertama, saya hitung 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk sesi terakhir, 1, 2, 3. Baik, berakhirlah untuk sesi foto kita. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Bapak Asosiasi Profesor Dr. Abdul Syukur bin Syamsuddin. Semoga kita dapat bertemu di kelas selanjutnya, Bapak. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh dosen dan seluruh partisipan yang sudah berhadir. Sebelum kita menutup kelas kita pada pagi hari ini, izinkan saya memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan kepada seluruh partisipan. Sungguh indah Pulau Jawa, Singapura, kotanya rapi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya undur dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Dr. Syukur. Insya Allah ketemu minggu hadapan. Terima kasih. InsyaAllah. Ibu baik Ibu ya. Alhamdulillah sehat dokter. Insya Allah nanti ketemu offline ya dokter. Lama tak InsyaAllah. jumpa. InsyaAllah. Lah, rindu kami dokter. Kena datang. Kalau yang baiknya bawa anak-anak sekali, anak-anak pelajar kita. Insya Allah. Kalau nanti kita bawa Iya. apa namanya pelajar-pelajar dari USU dokter Ya, untuk ataupun melamar mungkin ke UUM. ya melawat sini dan mudah-mudahan kalau kita bisa rangka kerjasama mungkin mobility ya. Student mobility nanti. Ya, mobility. Sebab Yes, saya pun sedang berkira-kira untuk retired Pak, sudah rasa terlalu lelah lah sama. Jangan. Belum lagi dokter. Jangan dulu Tak dokter. boleh Masih- retire. masih panjang lagi tempo. Sudah almost 57 tahun usia. 27 nah. Kalau dekat Indonesia kita pensyarah retired 65 dokter. Oh, lagi lama. Entahlah, sebab anak-anak pun dah besar kan, dah cuma seorang lagi belum bekerja, jadi dia dah semakin kurang tekanan untuk bekerja lah. Iya. Okey, baik, terima kasih semua Ibu, Baik, Bapak. terima kasih, InsyaAllah kita jumpa Salam lagi ya. untuk kawan-kawan di sana di SBM. InsyaAllah.